Igbo nzem ọzọ ekene m unu nke onye chiri nya zere nke onye na-emede mma gaziere ya. Anyị na-anabata onye ọbụla ụka n'oge akụkọ ụwa na Sapiensia. Tata bụ Wednesday ahịa afọ abalị 4 nke ọnwa June afọ 2025. Ọka akụkọ bụ Uju Nwankwọ. Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu enyela nkwado ka ewepụta ọkpụrụkpụ ego ijeri naira 2 maka ịrụzigharị n'egbughị oge ọbụla ụlọ ndị mmadụ nke ide mmiri kpara mkpamkpa na nso a na Mokwa Niger State mebisiri. Osote onyeisiala Kashim Shettima kpughere nyabụ ife taa mgbe ọ gara njem nleta na nke ndị mmadụ nyabụ ọdachi dabidoro. O kwere nkwa na gọọmenti etiti ga-akape ọnụ nsogbu niile nke ndị mmadụ nyabụ ọdachi metụtara wepụtara. Otu ndọrọndọrọ African Democratic Congress ADC amalitela mgbakọ n'akụkụ ala anyị dị iche iche ka ya na alaka nke steeti ya na ndị ọzọ eji okwu ha abụ izu nwee mkparịta ụka dịka otu ụzọ na mbọ a na-agba iji wee wunye njikọ aka maka iche aka mgba megide onyeisiala Bola Ahmed Tinubu na nhọpụta ga-eme n'afọ 2027. Onye isi oche etiti nke nyabụ pati bụ Ralph Nwosu mere ka amata maka nyabụ ife taa mgbe ọ na-agba ndị nta akụkọ ọkpa n'eze na Abuja. Ebumnobi eji eme nyabụ ife bụ ịkwalite nkwado nyabụ pati n'ime ime obodo ma mee ka enwee ịdị n'otu n'etiti ndị na-abịakọ ọnụ tupu nhọpụta izugbe ka anyị cheta n'abalị 20 nke ọnwa Maachị afọ a. Onye bụbu osote onyeisiala Atiku Abubakar onye ji aha otu ndọrọndọrọ Labour Party wee zọọ ọkwa onyeisiala n'afọ 2023 bụ Peter Obi na onye bụbu gọvanọ nke Kaduna steeti Nasir El-Rufai na ndị ọzọ kpughere na ha na-abịakọ ọnụ iji wee chee Bola Ahmed Tinubu aka mgba na nhọpụta a ga-eme n'afọ 2027. Ụlọ ikpe Federal High Court dị n'Abuja ka enyere ntụzi ka o gbochie onye chọrọ iji aha otu ndọrọndọrọ African Democratic Congress ADC wee zọọkwa onyeisiala n'afọ 2027 Patrick Okedinachi Utomi ama ama dịka Prọfesọ Pat Utomi ịga n'ihu n'ikwu okwu na ọha ma ọ bụ itinye aka na-enwe nzukọ rally dịka o si metụta okwu ka amakpu n'ụlọ ikpe megide ya n'ihi ọkwa ọ mara banyere atụmatụ ya iguzobe ọchị gọọmenti enyo shadow gọọmenti n'ala anyị. Nyabụ arịrịọ dị n'akwụkwọ ọhụrụ nke ụlọọrụ nchekwa State Security Services SSS gbara n'ihu ụlọ ikpe taa n'ihi ozi na Utomi bụ onye ekwuru na ọ nọ na mba ofesi nwere atụmatụ ime ngagharị iwe, ihe ngosi n'okporo ụzọ, ikwe ndị nta akụkọ gbaa ya ajụjụ ọnụ na arụmọrụ ndị ọzọ yibere ya mgbe ọ ga-alọghachite azụ n'ala anyị n'abalị 6 nke ọnwa June afọ 2025. Ụlọ ikpe Abuja High Court were ọnọdụ taa na Gariki akanyela abalị 23 nke ọnwa June maka ikpụpụta onye Director of Investigation na Prosecution n'ụlọ ọrụ Federal Capital Territory Administration FCTA Maazị Joseph Erike n'ihu ya n'ihi ebubo aka ya ịdị n'ime mpụ ala. Ndị ọzọ so azara ọnụ ha na nyabụ ikpe gụnyere Boniface Agwu, Ikechukwu Kanu, Prince Isaac Omoluwa, nwa Imo Enye Augustine Onyeisi, Sulajo Aliu na Ogbole Michael na ụlọ ọrụ 5 ọzọ. Onye ọkaikpe Suleiman Belgore kwuru na eyigharịrị nyabụ ikpe ijikwe gọọmenti etiti ime ihe dị n'akwụkwọ ikike bench warrant nke ụlọ ikpe nyere n'abalị 27 nke ọnwa Mee afọ a. Ụlọ ọrụ etiti na-ahazi amụma nhọpụta n'ala anyị Independent National Electoral Commission ekwupụtala aha ikpeazụ nke ndị niile so azọ ọkwa gọvanọ na Anambra steeti n'afọ 2025
ma makwa ọkwa maka ụbọchị mmalite ịchụnta nkwado ntụliaka. Nyabụ ife bụ dịka akwụkwọ ozi nke onye National Commissioner ma bụrụkwa onye bụ onye isi oche na-ahụ maka mgbasa ozi na Voters Education Committee Sam Olumeku wepụtara taa si mee ka amata. INEC rụtụrụ aka na otu ndọrọndọrọ 16 ga-esonye na nyabụ nhọpụta ga-ewere ọnọdụ n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba afọ a. Ụlọ ọrụ ahụ mere ka amata na ịchụnta nkwado okwe ndọrọndọrọ ga-amalite n'abalị 11 nke ọnwa Jun afọ a ma kwụsị n'ime anyasị ụbọchị Tọzdee abalị 6 nke ọnwa Nọvemba afọ a. Gọọmenti nke Anambra Steeti abaala ụlọ obibi gọọmenti ọhụrụ nke Gọvanọ Chukwuma Soludo rụrụ ụlọ Ife Ọka. Onye kọmishọna na steeti a na-ahụ maka mgbasa ozi Dr. Lomefo mere ka amata maka nyabụ ife. O kwuru na abala ya nyabụ aha ka ha kapịchara ya ọnụ na nzukọ State Executive Council emere n'Ọka. Abala ya nyabụ aha na mgbaso Anambra State slogan Light of the Nation. O mekwara ka amata na eguzobere ụlọ ọrụ Anambra State Electricity Regulatory Commission. Ọzọkwa na Anambra Steeti ka isi nweta ozi na gọvanọ nke steeti a bụ Prọfesọ Chukwuma Charles Soludo akachapụla akụkọ ahụ na-ekwu na ọ jụrụ nwa dibịa anya nzu ese na nlejianya nke nhọpụta maka ọkwa gọvanọ a ga-eme n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba afọ a, kọwaa ya dịka sekpụ ọkụ n'ọnụ nakwa obi ọjọọ. O mere ka amata maka nyabụ ife site n'aka onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ya bụ Christian Aburime n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa n'Ọka. Soludo kwuru na ihe onyonyo vidio na-akwanye ọkụ na nyabụ asịrị ka emefere oke, kwuo na ọ bụ aka ọrụ ndị okwu na ụka. Gọvanọ nke Enugu steeti bụ Dr. Peter Mba ewegagolu ụlọ omebe iwu nyabụ steeti Enugu State House of Assembly iwu Executive Bill iji lebanye anya na alụmọrụ nke ndị omekome n'etiti ndị dibịa anya nzu, ndị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa na ndị ọzọ yibere ha na nyabụ steeti. Nyabụ iwu achọrọ ime akpọrọ n'olu bekee Maintenance of Internal Security, Vigilance na Order machibidoro mmemme ịgwọ ọgwụ ego amakwa ama dịka oke ite, ịgwọ ọgwụ nchekwa mgbọ abaghị ahụ ama ama dịka ọdeshi. Nyabụ iwu machibidokwara iji rụọ ọrụ ma ọ bụ ịnọchi ọhịa na ụlọ n'ụzọ iwu akwadoghị maka arụmọrụ mpụ. Gọvanọ Sheriff Oborevwori nọ taa gbapee ọtụtụ ngwaọrụ ahụike medical equipment na ọrụ ngo okporo ụzọ arụgasịrị n'ebe dị iche iche na kansụl ime obodo Warri nke Delta steeti dịka otu ụzọ n'ịdị uchu ya na-aga n'ihu na iweghachite ebube nke Warri na obodo ndị gbara ya gburugburu. Gọvanọ gara n'ihu kpughee na arụnyere ngwa ọrụ ahụike orthopedic equipment n'ụlọ ọgwụ Central Hospital Warri ma zụta ngwaọrụ nyocha ahụike CT scan ọhụrụ abụọ, otu ka etinyego n'ụlọ ọgwụ Delsut na nke abụọ ka aka ga-achọ itinye na ụlọ ọgwụ Central Hospital Warri. Mgbe ọ na-ekwu okwu na nyabụ mmemme, gọvanọ kwuru na ebumnobi eji mee nyabụ ife bụ maka ịkwalite arụmọrụ ahụike nakwa mmepe ihe eji ebi ndụ maka ndị mmadụ ji nyabụ steeti mere ebe obibi. Onye Chief of Air Staff Air Marshal Hassan Abubakar ekweela nkwa na ụlọọrụ Nigerian Air Force ga-enyopụ ma memina ndị oyi ọha egwu uke ọbụla ha zụrụ. O mekwara ka amata na ụlọọrụ NAF ka ga-adị na-aga n'ihu na-echekwa nkọ ikuku niile n'ala anyị ma kwuru ekeresu na amụma ọrụ njikọ aka niile iji chekwa ndụ na akụnụba n'akụkụ ala anyị dị iche iche.
dịka ndị Muslim na-akwado imerube mmemme el-Kabir malite n'ụbọchị Fraịde abalị 6 nke ọnwa Jun ruo Satọde abalị 7 nke ọnwa Jun afọ 2025. Onye Commissioner of Police na Delta State bụ CP Olufemi Abaniwanda enyela iwu ka ezipụ ndị ọrụ uwe ojii ọrụ iji hụ na enwere nchekwa akụghị mmiri n'ogige ekpere ụka alakụba niile nakwa n'ebe dị mkpa n'akụkụ dị iche iche na nyabụ steeti. Nyabụ ife dị n'ime akwụkwọ ozi nke onye ọrụ uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze n'ụlọ ọrụ uwe ojii na nyabụ steeti bụ SP Bright Edafe wepụtara ma mee ka o ruo ndị nta akụkọ aka na Warri taa. Na mpụga ala anyị ka anyị siri nweta ozi na onye nkwuchite okwu nke ụlọ ọrụ Russian Foreign Ministry Madia Zakharova akachapụla akụkọ ahụ na-ekwu na mba Russia tọrọ ụmụntakịrị 20,000 nke mba Ukraine kọwaa nyabụ ebubo dịka sekpọ ọkụ n'ọnụ nakwa aka ọrụ ndị nke na-eti okwe ndọrọndọrọ. O mere ka amata maka nyabụ ife taa n'ọgbakọ ndị nta akụkọ. N'ikpeazụ, na mba ofesi ka anyị sikwa nweta ozi na ụlọ ọrụ Saudi Arabia Ministry of Interior amaala ọkwa mmachi siri ike megide ise foto, ime ihe onyonyo, vidio nakwa igosi ihe metụtara okwe ndọrọndọrọ n'ogige Hajj Center. Nyabụ ife dị n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara. Uke emere nyabụ mmachi bụ n'ime Masjid Al-Haram dị na Makkah, Masjid Nabawi dị na Medina na ebe ndị ọzọ gasị. Ndị ọma ije eme ọnụ, ozi ahụ ka iji achịkọta akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtabado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọ bụ aha m. Kwalite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme daalụ maka isonyere anyị. Uhuruchi ọma.